So ngayon ay pupunta na kami doon sa swimming pool. Ayan yung Spider-Man namin. Sobrang lamig. So ayan, dumating na kami. Pool center. Wow, walang tao dito. Senya, basta. So, ilagay muna namin yung mga gamit namin dito. Дуриан нам брать с Да. тобой? Тут You bring durian? No, only... Ah, marang. Да, а дуриан вот руками. Yan. Di daw malamig yung tubig. Ой, Мотя! Мотя! Попробуй в холодный, Senya! а потом сюда будет казаться, что этот бассейн очень горячий. Мам, не холодно? Хорошо? Ah. Gusto ko sanang maligo kaso di ako nakadala ng swimwear kasi I think malamig yung swimming pool nila dito kaya ayan. Then sabi ni mama ngayon okay lang daw din yung tubig, di daw gaano malamig. So now papunta kami doon sa Butterfly Garden. Yan. Sobrang dami talaga nila dito. Ayan. And then si Mama Olga tsaka si Auntie Ira tsaka yung mga bata. Silang lahat. I mean kami lang nila Sergey yung andito. So, ayan. Pasok na tayo. Wow. Ayan. Oh, may mga kabugaw. May mga pamelo din sila dito. Ayan. Ayan. Wow. So, a lot of butterflies. Butterfly garden. Какое количество? Этим говорю, они всем пофиг. Там за этим деревом ее воду. Ganda ng kulay nila. Матвей, ну что вообще уже с ума? Ito yung mga bulak nila dito. Wow! Uy! Sana all. Wow! Это таблетки от страха. Они двойные.
Можно? Потом. Вау. Можно? Ayan, ang dami silang dun sa taas. Oh. No, I don't want. Much better this one. Even how hard the life is still together. Where are they going? Ну, пролезли. Обязательно надо идти в Пролезть. лабиринт. Так не обязательно, только как? Обязательно. Ну что там? Музей бабочек. Пошлите в лабиринт. So now we will go to Maze. Bali si Auntie Ira at saka si Mama Ol guys, umuwi na sila. Then kami lang dalawa ni Andre dito kasi sila Tilisan nun din sa kabila. Siguro naligo na sila dun sa ilog. And ayan, we will try this maze. You been here before, da? Yes, I've been here. We lived in that house. Where? Here? That. Ah, so the kids always go here? Okay. Wow! Basic. Drosha. Basic maze. No hard. Maybe it's not hard because you went from the end. But if you start from here, it could be very difficult to find right way. No. Basic. I should start here. Maybe you already lost. Never lost. Donna Amazona never lost. No. For basic love. Yes, but if you start from here, I start here? yes, if you Ayan, pabalik na kami sa aming room, guys. Sobrang presko ng hangin dito. Sobrang lawak. I love Eden. Eden cheese. So beautiful here. It's that Davao there. I wanted to go here by night because here is very beautiful view on the night. Wow. Fishing man. So this time, pabalik na kami sa Samar This time kasi return. one night lang yung nayara namin dito kaya it's time to go home na talaga. If you buy durians,
Itong alahas na hawak niyo. Napakabigat ng aura. Kapag hawak mo ito, manas ang nakadikit sa iyo sa simula. Baka wala bang mangyari. Habang tumatagal, Hello? 3 or 1, 2. 4. 4. 4. lahat pwedeng mangyari. То вам 4, Лизе 4 надо? А, ну потом еще один только мы возьмем. Я 3, нам думаю, один самку подарил. А, so they have 16. Апат? Сколько, с этой стороны. О, а этот ты неплохой смотрел? Ang kasama ng pinalibing kailangan. Сейчас, не знаю, что отрежет, посмотрим.